हेलो गाइस देखी पार्थे आपण मैंने आम आसी ओलासुंडे पहुँची गलु। ओलासुंडे बहुत अजब कहानी। जड़े बाबा थे सी नई की जाऊे गाधे सुड़ंग पटे आपण मानू सुड़ंग उपरू गले देखे वीडियो माध्यम जीवंता सामान दिखाई महापुरुष नाम एवं भी लोक मैंने पूजा करते आपण मानू आम उपरू गले देखू समाधि। बहुत बण भी आपण मैंने देखी पार्थे। कोलिया जगह आपण मैंने देखु। आज आम 3 जण आईचु आम टुंगुरु आज आसीनी। अब ऊपर जाई पारू ना हाँ ए पळेबा ऊपर जाई पारू ना हां पळिया आइस मैंने देखी पार्थे आम चल चल तलू ऊपर को एत बाट आस सारूँ। देखी पार्थे कौटू आम चल चल ऊपर को आस सारूँ। झाड़े पूरा आम पूरा ओदा हो गलुणु। यहाँ देखी पार्थे रास्ताटा आम रास्ता पटे जीवुनु आम एकर जीवु बुलिकी आउटा बाट देकी। देखी पार्थे को भाया बण आम यपटे जीवु। बहुत भयंकर बण आपण मैंने देखी पार्थे बाबांकर समाधि। उपरू गले आपण मानू देखे से सुड़ंग बाबा जो पटे नई की जाऊे गाधे। देखी पार्थे को भाया बण बण रे आम पशि जाऊे। आपण मैंने देखी पार्थे पड़ो धीरे आसरे देखी पार्थे को भाया बण साप फाप नथे तो पूरा तो साप तो रोथे पूरा भयंकर बण। मंदिर देखी पार्थे को भाया बण आम आसिक ऊपर पहुँच गलु। देखी पार्थे आपण मैंने
ଏଠି ଗରୁଆ ଟିକେ ରହିଯିବା ନା ଯିବା ଝିଅ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ଉପରେ ବସି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆମେ ଏବେ ଆ ଭିତରକୁ ଯିବୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଏଠି କ'ଣ ତାଲା ପକେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଈ ମାନେ ଏଠି ବୋର୍ଡ ମରା ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ପଶ୍ଚିମ କିମିର କୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗା ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି ବହୁତ ଗରମ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗା ଏସବୁ କୋଉରା ଇଏ ସିମେଣ୍ଟରେ ହେଇଛି ନା କାଠରେ ହେଇଛି ସିମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା କାଠ ଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଈ ମାନେ ସେଠକୁ ଆଉ ଯାଇ ହବନି ନାଇଁ ଗୌରା ବାଟ ନାହିଁ ଇଆଡ଼େ ବି ଆଉ ଯାଇ ହବନି ବାଟ ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ନଈ ଗୋବର ନଈ ଯୋଉଠି ବାବା ଯାଆନ୍ତି ଗାଧେଇ ନଈକି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଗଲେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଖେଇବି ବହୁତ ଗରମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋର୍ଡ ମରା ହେଇଛି ପଶ୍ଚିମ କିମିର ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗା ଏ ସବୁ ପୁରା ଏଇ ଡଙ୍ଗାଟା କୋଉଥିରେ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛି ନା ସିମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଈ ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗା
देखिपे कौड़ा जगह दुकान भी अच्छी एठारे यहाँ हूँ गुंफार मेन गेट आपण मैंने देखिपे ये गेट पटे देखिए आम भितर जीवु देखिपे दिह कौन है नहीं देखिपे कौड़ा जगह काम देखिपे आप देखिपे आपण मैंने कौड़ा जगह बाबा जो जाती नई की गाधे देखिपे से सुरंग कौड़ा देखिपे आपण मैंने सुरंग देखिपे भितर तो जाई हबन बहुत डर मत लगुच देखिपे कौड़ा जगह ये सुरंग पटे जाती बाबा गाधे आपण मैंने देखिपे आता भितर जाई हबन बहुत डर मत लगुच देखिपे कौड़ा जगह देखिपे गाइस मैंने मंदिर खोला है पड़ पड़ती आपण मैंने देखिपे कौड़ा जगह सब देखु देखिपे कौड़ा जगह यही से महापुरुष जनक देखिपे कठ भी ये पूजा होती आपण मैंने देखिपे
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ପଟେ ଏଇନା ଯିବୁ ତଳକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଆମେ ଆସିକି ପାହାଚ କତିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉଳିଆ ଜାଗା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉ ତଳକୁ। ଦେହ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ଏତେ ବାଟରେ ଆସି ଆସି। ରହିଯିବା ଏଇ ଟିକେ ନା ଯିବା? ପଳେଇବା ଅଳ୍ପ ବାଟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କୋଉଳିଆ ଜାଗା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତଳେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ।